अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में कोई इंसान कामयाबी साथ में लेकर पैदा नहीं होता। जिसने जो पाया, जो हासिल किया, वो इस दुनिया में आने के बाद ही हासिल किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे या नाकाम होंगे? चले इस छोटी सी ट्रिक से पता लगाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कैसी लगती हैं, सोचें आपके दिमाग में क्या आया, बोरिंग या वैल्यूएबल? अगर आपके दिमाग में वैल्यूएबल आया तो आप नॉलेज को बेहतर समझ पाते हैं और आप कामयाबी हासिल करने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और अगर बोरिंग आया तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यही चीज़ आपको शायद कामयाब होने से रोक रही है। खुद को नॉलेज की तरफ माइल करें। शुरू में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड उन चीज़ों को समझने लग जाता है और यही एक चीज़ है जो आपकी नाकाम ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन सकती है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं, बाकी तो नाकाम ही रह जाते हैं। हम सब कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। एक बात याद रखें कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नाकामियों से ही कामयाबी का रास्ता बनता है और यहाँ कोई भी नाकाम होना नहीं चाहता और होना भी नहीं चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूँ और आप भी। ये भी बड़ी हकीकत है और इसे भी तस्लीम करना होगा कि बड़ी कामयाबियाँ बहुत सी छोटी छोटी नाकामियों से बड़ी कामयाबी में बदलती हैं। मिसाल के तौर पर साइंटिस्ट कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर पाते हैं, मुसलसल एक्सपेरिमेंट से और नए आइडिया से। ऐसा नहीं है कि जो दुनिया में बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं तो उनको किसी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे कई फेलियर होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो उनको कामयाब बनाती है वो ये है कि नेवर गिव अप। वो हार नहीं मानते, वो नाकामी को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, कामयाबी में बदलने का हुनर जानते हैं। मुसलसल मेहनत और हर नाकामी से कुछ सीख कर बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं और यही चीज़ उनको कामयाब बना देती है। दुनिया के अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स भी अपनी ज़िंदगी में बुरी तरह फेल हुए थे। पहले हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हुए थे, उसके बाद टायर फॉर डेटा नामी कारोबार की शुरुआत की, वो भी बुरी तरह नाकाम हुआ। ताहम महारत और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के शौक़ ने उस नाकामी को मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई और उस वक्त के 31 साल को दुनिया का सबसे कम उम्र खुद साख्ता अरबपति बना दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हार्वर्ड को छोड़ना आपको अरबपति बना देगा, लेकिन हो सकता है कि इस चमकदार डिग्री की इतनी अहमियत ना हो जितनी कामयाबी के लिए मेहनत और जज्बा। उनके अपने अल्फाज में, कामयाबी का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन नाकामी के असबाब पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसे बेशुमार कामयाब लोग कई फेलियर फेस करके कामयाब हुए हैं। हमें बस अपने नुक्ते नज़र को बदलना होगा। आज से पहले मैं भी इन बातों को बोरिंग समझता था, लेकिन जब मैंने उन कामयाब लोगों की ज़िंदगी को गहराई से समझा और पढ़ा तो मेरे भी ख्यालात बदलना शुरू हो गए। नॉलेज सीखने का अमल आपको ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं करेगा। आज भी बड़े बड़े लोग, कामयाब लोग सीखते हैं। अपनी डेली रूटीन में किताबें पढ़कर आज भी अपने इल्म और नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं। इल्म और अमल से नाकामी को कामयाबी में बदला जा सकता है। आज इस वीडियो में नाकामी को कामयाबी में बदलने वाले 10 पावरफुल स्टेप्स। ज़रूरी नहीं कि आप सब पे अमल करें, लेकिन ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कोई ऐसा स्टेप शायद आपकी कामयाबी का सबब बन जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मिल सके मुनफरद नॉलेज एक नए अंदाज और जज्बे में। लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, एक्सेप्ट योर फेलियर। नाकामी भी ज़िंदगी का हिस्सा है और यकीनन कारोबार का भी हिस्सा है। हम अक्सर उसे तस्लीम नहीं करते, लेकिन नाकामी भी हमारी कामयाबी का एक बुनियादी हिस्सा है। जब आप नाकामी को अपने लिए एक और मौका, चांस के तौर पर देखते हैं और नाकामी की शर्मिंदा होने वाली चीज़ के तौर पे नहीं बल्कि कीमती चीज़ के तौर पर देख सकते हैं, तो आप ये समझना शुरू कर सकते हैं कि नाकामी के ज़रिए ही हम वाकई कामयाब होना सीखते हैं। स्टेप नंबर 2, लर्न फ्रॉम योर फेलियर। हर कोई किसी न किसी चीज़ में नाकाम हुआ है, चाहे वो नाकाम रिश्ता हो, फिटनेस का मकसद हो, कारोबार या इम्तिहान। जबकि नाकामी सबको बुरी लगती है, लेकिन आप सही रवैये के साथ चीज़ों को बदल सकते हैं। अपनी गलतियों को कबूल करें, मुख्तलिफ तरीके से मसाइल से रुजू करने का तरीका सीखें, तासुरात सुनें और उनकी राय को अहमियत दें जो कि वाकई कामयाब हुए हैं, और नए आइडियाज़ आजमाएं। अहम बात यह है कि आप अपने आप से पूछें कि आप अपनी नाकामियों से कैसे सीखते हैं। स्टेप नंबर 3, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर किसी काम में फ़ेल होने पर हम ज़हनी तौर पर उसे तस्लीम नहीं करते, और जब आप गलती को गलती तस्लीम ही नहीं करेंगे तो गलती को ठीक भी नहीं कर पाएंगे। जो बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं वो अपनी नाकामी को जल्द एक्सेप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड उन्हें मज़ीद मौसर हल तलाश करने की सलाहियत देता है।
اپنی غلطیوں کو قبول کریں کہ چیزیں منصوبہ بندی کے مطابق کام نہیں کرتی تھیں، یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی چیز پہ خاص طور پر سخت محنت کی ہے تو یہ تسلیم کرنا اور قبول کرنا ضروری ہے کہ اس نے کام نہیں کیا۔ اسٹیپ نمبر 4، چینج یور ٹاسک۔ کسی ایسی چیز کو بہتر بنانے کے جنون میں مبتلا نہ ہوں جو کام نہیں ہو رہا یا نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے فولڈ ہونے والا کاروبار شروع کیا ہے تو قبول کریں کہ یہ کام نہیں ہوا۔ کسی ایسی چیز پر بہت زیادہ پیسہ اور ٹائم خرچ کرنا کامیابی نہیں ہے، اس کا کوئی قابل عمل مستقبل نہ ہو۔ اسٹیپ نمبر 5، ڈونٹ بلیم ادرس۔ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسرے لوگوں پر نہ ڈالیں، ذمہ داری لیں، چاہے اس سے آپ کو تکلیف ہو۔ کہو کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، پھر بھی اگلی بار بہتر کرنے کا عزم کریں۔ اکثر لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ مجھے تو اچھے مواقع ہی نہیں ملے، اچھے ملازم نہیں ملے، پیرنٹس سے سپورٹ نہیں ملی، یا میرے پاس تو وہ وسائل ہی نہیں تھے، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کا ہر ناکام انسان آپ کو یہی وجوہات بیان کرتا ہوا ملے گا۔ پچھلی ناکامی کی وجہ سے مستقبل میں کوئی نیا کام کرنے سے خود کو نہ روکیں۔ وہ کریں جو آپ کو بہتر لگے، آرام کریں اور اپنے آپ کو تازہ دم کریں تاکہ مستقبل میں نئی آنکھوں اور جذبے کے ساتھ ایک نئے پروجیکٹ پہ کام کر سکیں۔ اسٹیپ نمبر 6، فائنڈ دا ریزن۔ تحقیقات کریں کہ کیا غلط ہوا۔ یہ پہلے تکلیف دہ محسوس کر سکتا ہے، لیکن کچھ وقت اس بات کا اندازہ لگانے میں گزاریں کہ آپ کیوں ناکام ہو گئے، کیا غلط ہوا، کیا کام نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں تو سوچیں آپ نے اس کے لیے کیسے مطالعہ کیا، آپ نے پڑھنا کب شروع کیا اور کتنا عرصہ پڑھا، کیا آپ نے معلومات کو مؤثر طریقے سے سیکھا اور یاد کیا، کیا آپ کو کسی اور طریقے سے مطالعہ کرنے یا سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان سوالات کا جواب دینے سے آپ کو تجربے سے سیکھنے اور اپنے اگلے امتحان میں بہتر کارکردگی دکھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ وہ تمام چیزیں لکھیں جو غلط ہوئیں یا کسی پریشانی کی وجہ بن سکتی ہیں، اس کے بعد پر ایک کمزور حصے کی نشاندہی کریں اور ایک مختل حل تلاش کریں۔ اسٹیپ نمبر 7، کنٹرول یور فیئر۔ کامیابی کا سب سے بڑا دشمن ناکامی کا خوف ہے۔ یہ خوف خود ناکامی نہیں ہے جو اتنی خطرناک ہے، یہ ناکامی کا خوف ہی ہے جو ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتا۔ تمام خوف کی طرح آپ اسے نیچے کا سامنا کر کے فتح کرتے ہیں۔ جب کچھ نہ کرنے کا خوف غلط کرنے کے خوف سے بڑھ جائے تب ہی آپ کا حقیقی کام شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کام میں فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے کئی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ہر شخص آپ کو آپ کی ناکامی اور غلطیوں کو الگ الگ انداز میں گنوا رہا ہوتا ہے۔ ایون وہ لوگ بھی ایکسپرٹ اور پروفیسر بن کے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے خود کوئی کام زندگی میں ڈھنگ سے کا نہیں کیا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں کیونکہ آپ فیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان باتوں کو سن کر دوبارہ کوئی ایسا کام نہیں کر پاتے۔ کامیابی کو منزل اور ناکامی کو راستے میں ایک سیڑھی کے طور پر دیکھیں۔ زیادہ تر لوگ بے شمار ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اسے اٹھایا اور آگے بڑھ گئے۔ اسٹیپ نمبر 8، رسک مینجمنٹ۔ اپنے آپ کو ناکامی کے طور پر دیکھنے کے بجائے خود کو ایک خطرہ مول لینے والے کے طور پر دیکھیں۔ ناکامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جو کام نہیں کرتی تھی، لہٰذا آپ کے پاس کچھ نیا مختلف کرنے کا موقع ہے۔ یہ کچھ نیا کرنے کا بہترین موقع ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ورزش کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ اسے کبھی جم میں نہیں جاتے ہیں تو اسے ایک نئے چیلنج کے طور پر دیکھیں۔ کوئی اور سرگرمی تلاش کریں جو آپ کو محترک کرے، چاہے وہ آپ کو خوفزدہ کرے۔ آپ کو ایک ایسی سرگرمی مل سکتی ہے جو آپ کو پسند ہے۔ اسٹیپ نمبر 9، کنٹرول یور نیگیٹو تھاٹس۔ میں جب بھی کسی کام میں ناکام ہوتا ہوں تو اسے تسلیم کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں اور اسی غلطی کو اپنے حساب پر سوار ہونے نہیں دیتا، اور اس طرح مجھے نئے کام کرنے میں بہت مدد ملتی ہے اور اچھے سے کر پاتا ہوں۔ تسلیم کریں کہ آپ ناکام نہیں ہیں۔ اپنی ناکامی کی اہمیت سے اپنی عزت کا اندازہ نہ لگائیں۔ آپ کون ہیں اس ناکامی سے کہیں زیادہ بڑا ہے جس کا آپ نے تجزیہ کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے ایک چیز کے ساتھ جدوجہد کی، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو اس بارے میں سوچیں کہ آپ اپنی قدر کا احساس کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کو اپنے بارے میں کون سی چیزیں پسند ہیں یا وہ خصلتیں ہیں جو آپ کو بناتے ہیں۔ شاید آپ مہربان، سوچنے والے، مخلص یا محنتی ہیں۔ اپنے آپ کو ان اینکوں سے دیکھیں، ناکامی کی اینک سے نہیں۔ ناکامی کا سامنا کرنا اور اس سے پیچھے ہٹنا ہمت کی ضرورت ہے۔ ناکامی کی اس ایک مثال سے گزرنے کے لیے آپ کی ہمت کو پہچانیں۔
स्टेप नंबर 10, सेट योर विजन। एक नई शुरुआत का तस्वीर करें। नाकामी के बाद दोबारा तामीर को नई शुरुआत के तौर पर देखें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई कारोबार है जो तबाह हो चुका है तो नया शुरू करने के लिए पुरजोश हों। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें आप पसंद करते हैं और इस बार किस तरह एक अजीम बुनियाद बना सकते हैं। दोबारा शुरू होने को धचका ना समझें, इसके बजाय उसे एक दिलचस्प मौके के तौर पर देखें। राय सुने। अगर आपको अपनी कारकर्दगी या प्रोजेक्ट पर राय मिलती है तो उसे दिल से लें, उसे मददगार तौर पर देखें। ज़ाती या मनफी तौर पर तनकीदी नहीं मालूम करें कि दूसरे लोग कौन से हिस्से का काम कर रहे हैं, कौन से हिस्से का नहीं कर रहे। तासुरात में कोई भी थीम तलाश करें, अंदर जाएं और अपने प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करें। मिसाल के तौर पर अगर आप म्यूज़िकल परफॉर्म कर रहे हैं तो उस बारे में राय तलब करें कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए। आप कुछ कीमती तजावीज़ हासिल कर सकते हैं और सबसे ऊपर आ सकते हैं। कामयाब लोगों की ज़िंदगी से सीखें, कौन से अवामिल उनकी कामयाबी का बास बने हैं। किसी भी थीम को सुनें जो आपको मुसलसल आते हैं। और आखिर में थॉट ऑफ द डे, नाकामी आप या आपकी ज़िंदगी का हुक्म नहीं देती, यह आपको मज़ीद सीखने पर मजबूर करती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।